Tapos inungap pa ni Insan. Grabe na talaga Insan. Magluluto daw si Insan ng adobong papaya. Tapos iniwan na ni Insan. Grabe na hiwa yan ni Insan. Malalaki Insan. Tapos inungap pa ni Insan. Grabe na talaga Insan. Bad yun Insan. Bad yun. Tapos grabe talaga Insan. Grabe na yan Insan. Tapos hinugasan na ni Insan yung papaya ni Insan. Grabe na kuskus yan Insan. Grabe na kuskus yan Insan. Tama na yan Insan. Tapos ginaganon pa ni Insan. Grabe na kuskus yan Insan. Kailangan talaga hugasan bago kainin minsan. Sana all. Grabe na yan Insan. Tapos iniwan na naman ni Insan. Grabe na iwan yan Insan. Nilibis naman ang iwan yan Insan. Tapos yung inapoy ni Insan. Nakusil si Insan. Nakusil yung inapoy ni Insan. Grabe na iwan yan Insan. Okay. Grabe na lamig yan Insan. Tama na yan Insan. Tapos sinindyan na ni Insan. Nalagyan na ng mantika ni Insan. Tapos nilagay na ni Insan yung laya. Grabe na laya yan Insan. Dami. Tapos nilagay na ng bawang si Insan. Grabe na sarap yan Insan. Mekos-mekos na Insan. Mekos-mekos. Grabe na Insan. Tapos nilagay sibuyas Insan. Tapos mekos na Insan. Grabe na mekos-mekos yan Insan. Tapos sili Insan. Oh, grabe na yan ahang yan Insan. Grabe na mekos-mekos yan Insan. Tapos chicken cubes Insan naglagay siya. Hinapin niya sa upat Insan. Mekos-mekos niya na. Grabe na mekos-mekos yan Insan. Tapos nilagay na niya yung papaya Insan. Mekos-mekos na naman Insan. Grabe na mekos-mekos yan Insan. Grabe na sarap yan. Eh, nilagyan na ng toyo na Insan. Grabe na rami yan Insan. Bakit medyo? Tapos paminta yan Insan. Grabe na rami yan Insan. Dahil lang yan nagluto ng adobong papaya Insan. Tapos mekos na Insan. Tapos nilagyan na ng tubig ni Insan. Grabe na dami yun Insan. Mekos-mekos na naman ni Insan. Tapos tinakpan na ni Insan. Tapos naluto na ni Insan. Grabe na sarap yan Insan. Dito, sagar para. Ha?